सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनसीईआरटी किंग अड्डू मंत्रा, और मैं छोटू। ज़्यादा टाइम ना करते हुए शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपका सबक 11 गज़ल है, और जिसके शायर हैं शेख मोहम्मद अब्राहम ज़ौक, और जिसके शायर के बारे में हम पढ़ेंगे। और शायर के बारे में पढ़ने के बाद हम इसके लफ्ज़ माने पढ़ेंगे, ताकि हम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू शब्द का प्रयोग कर सकें, आम भाषा का शब्द नहीं प्रयोग लफ्ज़ नहीं प्रयोग करें, ताकि हमारा नंबर ना कटे। और जैसा कि इनका पैदाइश 1788 में हुआ था, इनका इंतकाल 1854 में हुआ था। ज़ौक का असल नाम शेख मोहम्मद अब्राहम था। दिल्ली में पैदा हुए और वहीं उनका इंतकाल हुआ, माने दिल्ली में पैदा हुए और वहीं इंतकाल हुआ। वह एक सिपाही के बेटे थे। उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल करने की हासिल करने की हासिल नहीं थी, लेकिन अपनी जिहानत और मेहनत से सलाहियत पैदा कर ली थी। वह बादशाह नसीर के शागिर्दार वह शाह नसीर के शागिर्द और बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। याद रखिए, बहादुर शाह जफर ने उन्हें मुल्क असार और खाफानी हिंद के खिताबात दिए। उस समय का जो खिताब होता था वही उन्होंने दिया था। और ज़ौक ने कई इसनाफ में इजहार ख्याल किया। इन की असल पहचान कासीदा निगार की है। वह लहबल खौस बहादुर शाह जफर पर लिखे हुए कासीदा का मर्तबा बुलंद है, लेकिन वह गजल के भी एक काबिल जिक्र शायर हैं। ज़ौक ने अपने कलाम में नयापन पैदा करने और ज़बान और मुहावरों की सफाई पर खास तवज्जो दी। याद रखिएगा किस पे तवज्जो दिया था उन्होंने। और सबक को पढ़ने से पहले हम इसके लफ्ज़ माने पढ़ लें, ताकि सबक को पढ़ने में दिक्कत नहीं। हयात माने आप याद रखिए जिंदगी। हयात माने जिंदगी होता है। फिजा माने मौत। और उमर खसर माने मुराद। यहाँ मुराद है लंबी उम्र की। और मर्ग माने मौत होता है। और यहाँ लफ्ज माने देख सकते हैं। वसात माने वाह खानेदार कपड़ा जो चौसर या शतरंज खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बाकीमार लिखा, बदकीमार माने नाकाम जवारी। और नाजा होना माने नाज होना या फकर करना। और खर्द माने अक्ल होता है। खिर्द माने अक्ल। और दानिश माने समझ बूझ। और दानिशवरी माने होशियारी या समझदारी या ज्यादा इल्म रखना। और आप चाहें तो गौर कीजिए, भी आप देख सकते हैं इसी समय, क्योंकि और इस गजल के हर शायर के आखिरी लफ्ज चले आया है। इसे
ردیف کہتے ہیں، یاد رکھیے گا ردیف۔ ردیف کسے کہتے ہیں یہ ایک نمبر میں آپ کے آ سکتا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا آخر میں ایک لفظ چلے آیا ہے، اسے ردیف کہتے ہیں۔ چلے ردیف سے پہلے چلی خوشی ابھی بری اور دل لگی، جیسے ہم آواز الفاظ استعمال ہی ہوئے ہیں، انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا ہم لفظ استعمال ہوتے ہیں اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اور اب ہم لفظ اس شعر کی طرف چلیں گے، اور اس کا پہلا شعر آپ دیکھ سکتے ہیں، غزل کے آثار کی تصریح۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو اس کا سیاق و سباق بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ سبق شیخ محمد ابراہیم جوگ کے دوارا لکھا گیا ہے، جس کا نام ہے غزل۔ تو آپ ہر جگہ آپ لکھ سکتے ہیں، تاکہ لیکن ہم تصریح اس کا صرف بتائیں گے آپ کو۔ دیکھیے اس کا تصریح پہلے آپ اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ لائی حیات آئے فضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ دیکھیے اس میں آخری میں چلے چلے آیا ہے، اس کا آپ کو بھی بتایا ہوں پر کہ اسے کیا کہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے روئیف کہتے ہیں، روئیف کہتے ہیں۔ اور ہم قافیہ جیسے چلی ہے، خوشی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں آپ یاد رکھیے، ہم قافیہ۔ تو آپ بعد میں دیکھیے گا، پہلے اس کا تصریح آپ دیکھیے۔ یہ جوگ کی مشہور غزل ہے، جو کہتے ہیں کہ زندگی ہمیں دنیا میں لے آئی ہے، اور اب موت ہمیں لے کر جا رہی ہے۔ اس آنے جانے میں ہمارا کوئی اختیار نہ، ہم اپنی خوشی سے آئے اور نہ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم روتے آئے تھے اور آپ دوسرا شعر دیکھ سکتے ہیں۔ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گئے با وقت مرگ، ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں، ابھی آئے ابھی چلے۔ اس کا تصریح آپ دیکھیے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ خضر جیسی لمبی عمر خضر جیسی لمبی عمر ملے تو جب موت آئے گی، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم یہاں کتنے دن رہے، ابھی تو آئے تھے اور ابھی واپس جا رہے ہیں۔ مراد ہے یہ کہ دنیا میں آ کر کوئی واپس مرنا نہیں چاہتا ہے یا واپس نہیں جانا چاہتا ہے۔ مراد آنے سے مراد ہوتا ہے یہاں پیدا ہونا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا تصریح تیسرا، ہم سے بھی اس وسعت پا کم ہو گئے بدکمار، جو چال ہم چلیں سو نہایت بری چلیں۔ اور پھر اس کا تصریح آپ دیکھیے۔ جوک نے اس دنیا کو شطرنج کی بساط مانے آپ دیکھیے سفید و سیاہ کھانے والا مانے کالا، سیاہ مانے کالا ہوتا ہے، سفید مانے سفید کالے والا بورڈ، جس پر مہر رکھ کر کھیلتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ آپ تو چیس جانتے ہی ہیں۔ کہا ہے کیا ہے، بستا کہا ہے وہ خود کو ایک اناڑی کھلاڑی،
अनाली खिलाड़ी जब खिलाड़ियां खेलते हैं तो सही चाल ना चलते हैं और इससे बाजी हार जाते हैं। यानी दुनिया में जो तद दो तदबीर हमने किए वह गलत साबित हुए और हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। याद रखिए, ये माने कि आप कह सकते हैं कि अनाड़ी खिलाड़ी था तो इसलिए अच्छा काम नहीं कर पाए। और फिर आप देखिए, बेहतर तो यही है कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें, काम ना बेदिल लगी चले। अच्छा, बेदिल लगे चले बिना काम। और इसका आप तसरीह देख सकते हैं। ज़ोक कहते हैं कि हम दुनिया में आकर कोई से दिल ना लगाएं, लेकिन लेकिन क्या कीजिए, बगैर दिल लगाए गुजारा भी नहीं है। याद रखिएगा, बगैर दिल लगाए गुजारा भी नहीं है। और आप इधर देखिए, नाजा ना होकर खर्द पा, जो होना है वही दानिश तरी, ना कुछ मरी दानिशवरी चले। और आप देखिए इसके तसरीह के क्या कहते हैं, तसरीह इसका आप देखिए। ज़ोक कहते हैं कि अगर अपनी अक्ल व दानिश से किसी का कुछ काम करने चाहिए हो तो ना समझ कि वह काम इसी तरह हो जाएगा। खुदा जो चाहता है वही होता है, यही हमारी तुम्हारी दानी और दानिशवरी से कुछ नहीं होता। माने हमारे दिमाग से कुछ नहीं होता, आप देख। और आप सवाल नंबर पहला आप जैसा कि देख सकते हैं। सॉरी इधर भी बचा है। चले जरीक से पहले चली खुशी भी बरी और दिल लगी, जैसे हम आवाज लिफाज इस्तेमाल हुए हैं उन्हें हम काफिया कहते हैं। अच्छा, हम काफिया के बारे में आपको बता चुका हूं। और आप यहां देख सकते हैं सवाल नंबर पहला, मस्तकी सवाल व जवाब। सवाल नंबर पहला में आप देख सकते हैं, पहले शायर में शायर क्या कहना चाहता है। पहले शायर में शायर ने यह बात कही है कि दुनिया में आना माने पैदाइश और यहाँ से जाना मौत हमारी कोई इम्ल दखल नहीं है, बल्कि जब जिंदगी यहाँ लाई तो हम आए और जब मौत हमें यहाँ से ले जाएगी तो हम चले जाते हैं। सॉरी। और आप देखिए सवाल नंबर दूसरा, अभी आए अभी चले से शायर की क्या मुराद है। कोई शख्स दुनिया में एक तावील अरसा तक रहे, लेकिन इसे जिंदगी के आखिरी दिनों में यही लगता है कि हम तो अभी आए और अभी जा रहे हैं। यही दुनिया में बहुत मुख्तसर कयाम है। आप सवाल नंबर तीसरा देखिए, दुनिया से दिल लगाने की क्या माने है। जवाब इसका आप देख सकते हैं। दुनिया से दिल लगाने का माने है कि दुनिया की रंगीनों में खो जाना, रंगों में खो जाना, दुनिया की हर से को अजीज समझना, जबकि दुनिया एक रोज खुद खत्म हो जाएगी और कोई शय बाकी नहीं रहेगा। और इसलिए
صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس سے دل نہ لگاؤ۔ صوفیہ۔ اور آپ سوال نمبر 4 دیکھیے، شاعر نے عقل پر فکرہ کرنے سے کیوں منہ کیا، مانے کیوں منع کیا ہے؟ دیکھیے جس کا جواب آپ، شاعر اس لیے منع کیا ہے کہ بعض اوقات کتنی ہی سمجھداری ہو، شاعری اس کا کام جائے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی رہ جاتی ہے اور کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر عقل ہی تمام مسائل جاتے تو پھر کا تقدیر کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں تقدیر میں جو لکھنا ہے وہ ہو کر رہتا، جو لکھا ہے ہو کر رہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کا سوال جواب ختم ہوتا ہے اور بچا آپ کا متجاد۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متجاد لکھیں۔ پہلا الفاظ اور متجاد لکھا ہے، یہاں پر واحد لکھ گیا، یہاں پر متجاد لکھنا ہے اور آپ اس کا متجاد ہی سمجھیے۔ پہلا دیکھیے، حیات معنی زندگی ہوتا ہے، اس کا الٹا ہوگا متجاد۔ اور بہتر کا متجاد ہوگا بدتر، اور بری کے اچھی ہوگا، اور خوشی کے غمی، اور مرگ کے ہستی مانے زندگی، مرگ مانے موت اور زندگی۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو شکریہ، اور آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں اپنے متروں کو شیئر کریں۔ اور اس سمے مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر کی ضرورت ہے، اور آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کروائیے، کم سے کم آپ 5 سبسکرائب سے زیادہ ہی کروائیے تاکہ ہمارا فائدہ ہو۔ اور اس سمے ادھک سے ادھک سبسکرائبر کی ضرورت ہے۔ آپ لائک کرنا بھول سکتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ آپ کو شکریہ۔